ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدنا. صلى عليك الله ذلك الذي بك ينشفع خصنا وحمانا وعلى آلك الأهل معدن سرك الأسماء هم صفود النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام مهدينك أسمع لوالائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما أحلى هذه المودة هيا المشجنا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا والحوالي النشوانا غير المحب والذين عليهم بذل النفوس مع النفس لا يسمعون بذكر الله المصطفى إلا به التعشو والهبرانا واهتدت الأرواح تشتاق اللقاء وتحين تسأل ربها رضوانا صلى الله عليه وعلى آله وانشد إلى أوصافك المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ بجدانا على حبيبك إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سبحان الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور ضاع عبده من به في ذكره عاصم به من نانا هو رحمة المولى تأمت قوله فليفرحوا واكلوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستبشر أنوار من قيل ملا كل نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلتي عنك وكن يرضانا وعبد إلى أسرار ربي لم يزل يدخلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزها وأنا خيار من خياري قد خرجت بالنكاح إليها صانا غفر الله له اختاره وما بلغ مثله إنسانا وبحبه وبذكره ونصره وتوقيره رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في القطب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لوائه من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافئ ومشفع أنا قد لا أتوانا. حتى هنا ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي على الجنانا. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حبانا. ولسوف يعطيك فترضى جل من موت تقاصر عن عطاه مهانا. بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما كمن إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما جنى وقت البروز لأحمد عن إذن من شاءه قد كان. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا. قد كان يغمر طور طه وجهه وسرى إلى الإبن المسعود عيانا. وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان. والده يدعى حكيما شعنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله أجنانا. وهناك قف واعلم بنبعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا. وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى العذاب والهم والأخزانا. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان. بالظالم في بطنها فاستبشرت ولد المخاض فأثرئت رضوانا. الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله. الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله. لا إلا الله الله أكبر سبحان الله. الحمد لله لا إله إلا الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل الجهات ووقت ميلاد المشفع حانا. وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصادا. صلى الله عليه صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله. صلوات الله عليك نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
الله صلوات الله عليك بدر المرفع فملا النور النوى برسول الله للكون أجمع يا نبي سلام يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك يا رسول الله وبنا الشرك تصدى ونانا برسول الله وحما الكفر تزعزع يا نبي اللهم عليه يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر يا إمام الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك الكتاب زاح وينادون ترى ودها من هول أفضل ولع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للمحيا أنت فتسجد وتنادى
شملنا بالمصطفى صلى الله على صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل عليه وعدينا بكل وكفينا كل البلايا واتباع الأفعال والأفعال صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه آمين يا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي يا الله يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة ما شاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد يا ربي صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولد الحبيب فخر حالا ساجدا لله من أنشأنا وبرأنا ورعاية المولى تحد بأحمد في كل حين باطنا وعيانا قد أرضعته الأم ثم ثويبة وحليمة من سعدها قد بانا قد بشرت ثويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا لم ينس خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا أن العذاب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وافانا هذا مع الكفر فكيف بفرحة ومن ذي فؤاد امتلأ إيمانا ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما خير الأدهانا در له الثلج وقد كان ابنها يبيت يبكي مصغبا جيعانا
لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات موفور الرضا شبعانا، وجرت الناقة البانا وقد سملت ويبتها فكان شانا، أنكره رفقتها وسلمت أشجار على مولانا، سبحان من أنتقى أشجارا وأخجارا تحيج المصطفى سبحانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشأ الحبيب بصيرة مرضية ومات عصيانا. الله عليه. الله من أدبه أحسن تأديبا بإحسانا، فنشا صدوقا محسنا ذا عفة وفتوة وأمانة معوانا، صلى الله عليه. وشجاعة وتوكل ومكارم لا تحتصي حسبانا، صلى الله عليه. الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا. صلى الله عليه. به الأم تزور أباه في طيبة إذ فيها الحمام كان، والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه 6 من سنيه الآن، وقد أتاها الموت حين رجوعها فحباه عبد المطلب حنانا، 2 وافاه الحمام فضمه عم بل العذب عليه جنانا، خطبته بنت حويرث في 25 حازت بالمشفع شانا، قد حقق المولى لها آمالها نالت سلاما عاليا ومكانا، وحل مشكلة بوضع الحجر الأسود في الكعبة حيث أبانا عن سعة العقل ووكاد الحجاب سبحان من علمه وأعانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم. terus bi satu lagi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن، وضمه 3 ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان، فدعا 3 في خفاء فأتاه أن اصدع بما تؤمر به إعلانا، كثر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى، ماتت خديجة وأبو طالب في الخمسين فشد الأذى فنونا، وأتى ثقيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به صبيانا، ملك الجبال أتى فقال أطبقها فقال لا بل أنتج العلبانا، أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا، عرج الحبيب إلى السماوات العلا والعرش والكرسي رأى مولانا، والإذن بالهجرة جاء ليضرب فبه أزداها البلد الكريم وزانا، فقام 10 داعيا ومجاهدا وصحبه كانوا له أعوانا، لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا، كرم تعظيما لشان محمد إذ قتلوا في فضله قرآنا، فلقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان،
كرما وعفوا والسخاء وتوادعا والجد أحن محبة وحنانا والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أضحى شاربا ريانا والله قد عظمت معاجز أحمد وفاء المهيمن للنبي مكانا ولقد غدا 27 مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابعه يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما اللهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق يا أكرم الخلق لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يرضيك رسول الله إذا الكريم تجلى باسم وإن من جودك الدنيا ومن عصمك الأمر والقلب يا نفس لا تقنطي من زلة عنهما إنك فاتر في غفرانك اللمم لعل رحمة ربي حين سمها تعدي على حسب إتيان بالقسم يا ربي واجعل رجاء غير منعكس لديك واجعل حسابي رب خالدين والتوب بعملك دارين إن له صبرا متى تدعون أموال اليتيم وذل صعب صلاة دائمة على النبي بمن أهل ومنسجم مرنحت عذابا البان
ريح صبا وأطربا سحاد العز بالنغم ثم رضا النبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان وآل والصحب الدوم والتابعين فهم أهل التقى والنقاء والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين والمرسلين الصلاة والسلام عليك وعليكم يا أنبياء الله وعليكم وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين والحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم ونشكرك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم وعلى كل حال
ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. والله قد أثنى عليه فما يسابي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وصفيه وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاذرين وساعيا في جمعنا. ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كاد الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. بالقبول تنحل رسول المعمول إلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdal hamidin hamdal syakirin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بهدى أما بعد. معاشر الحاضرين معاشر المسلمين rahimahumullah. Mari kita lanjutkan sedikit taklim kita. Bagaimana biasa kita mengaji kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah karangan Al-Imam Al-Allamah Bahrul Fahamah Al-Imam Sa'id Tafadhal nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi wa bikum fid darin amin wa bi ilaikum radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum. Sampai kita kemarin di dalam bab sunanul wudu ya. Kita baca sedikit bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Faslun
fi sunanil wudu'i wa sunanuhu as-siwaqu thumma tasmiyatu maqrunatan bin niyati ma'a awwali ghaslil kaffaini wat talaffudu bin niyati wastishabuha la intarakat tasmiyata fi awwalihi walau amdan ata biha qabla faraghihi fa yaqulu bismillahi fi awwalihi wa akhirihi kama fil akli wasyurbi thumma ghaslul kaffaini fa illam yatayaqqan tuhrahuma uriha ghamsuhuma fil ma'il qalili wa mani'in qabla ghaslihima thalatha marratin ila akhiri an qala wa takhlilul asabi'il yadaini bitashbiki wa asabi'ir rijlaini bi khinsaril yadi al yusra min asfali khinsaril yumna ila khinsaril yusra wat tatabu'u wat tayamunu wa italati urratihi wa tahjilihi wa tarkul isti'anati bis sabbi illa li udrin wan nafdi wat tanshifi li thawbin illa li harrin aw bardin aw khawfin aw khawfi najasatin wa tahrikul khatami wal bada'atu bi a'lal wajhi wal bada'atu fil yadi wal rijli wal asabi'i fa in sabba alaihi ghairuhu bada'a bil mirfaqi wal ka'bi wa dalqul udwi wa mashul ma'qaini wa istiqbalul qiblati wallahu a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah, syukur hadirin sedikit tabarukan bacaan kitab, mudah-mudahan tercurah pada kita keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkahan para anbiya al-mursalun, malaikat al-muqarrabun dan ulama unasanihun. Masih kita dalam penjelasan kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah, kitab fikih karangan Imam Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal, yang juga disyarahkan oleh Imam Al-Allamah Sahib Musyrul Karim fi Masail at-Ta'lim, Imam Sa'id Rafa'anallah bihima wa bi'ulumihima wa bikum fid darin amin. Masih dalam sunnah-sunnahnya wudhu ya, kemarin sudah diterangkan tentang sunnah-sunnah wudhu banyak di sini ya, kemarin dalam pembahasan pada tahrikul khatam ya kemarin, sampai pada menggerakkan cincin yang wudhu, kita gerakkan cincin kita yang mungkin rapat di tangan, itu menggerakkan cincinnya sampai kemarin situ. Kemarin sudah diterangkan tentang siwak, mengucapkan bismillah sebelumnya dengan ta'awudz a'udzubillah yang dibarengi dengan niat di awal pembasuhan kedua telapak tangan kita dengan sunnah-sunnahnya ini. Terus mengucapkan lafaz niat ya, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Waktu kita ini mengucapkan tadi itu niat dari awal sampai akhir, itu juga niat. Tapi kalau niat awalnya wajib. Sunnahnya itu istishab, menjaga niat enggak sampai hilang di tengah-tengah wudu ya. Kalau dia lupa membaca bismillah, sunnahnya juga boleh diakhiri di akhirnya, sebelum dia ini mengakhiri pembasuhan kaki, baca bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Sama seperti orang kalau lagi makan lupa bismillah, akhirnya boleh bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Terus kemarin juga diterangkan tentang berkumur ya. Berkumur, istinsyak, masukkan air ke hidung, mengeluarkan air ke hidung juga sudah diterangkan semuanya. Dan juga wa khudusyaku bil yakin, orang yang lagu dalam pembasuhan baik takhlil ataupun mengulang 3 kali, maka dia harus yakin mengambil basuhan dari hitungan yang dia yakini. Wa mashu jami' ra'si, mengusap ya pembasuhan seluruh kepala kita dengan air, seluruhnya ini sunnah. Kalau sebagian aja beberapa helai udah itu wajibnya. Fa illam yurid naz'a ala ma ala ra'sihi, kalau dia enggak pengin mencopot topinya atau imamahnya, boleh sekedar sudah nempel dari kepalanya, lalu dia tempelkan di atas imamahnya gini. Itu sunnahnya. Maka dapat pahala sunnah dari membasuh seluruh kepala. Kemudian mengusap
udunain, ya, mengusap kedua telinganya yang bagian luar dan bagian dalamnya, dhahirihima wa batinihima, itu juga sunnah, ya. Bima'in jadid, dengan air yang baru, air yang lain dari basuhan kepala, ya. Nah, itu diulang 3 kali. Kalau kuping kemarin sudah dihitung sampai 10, ya, basuhannya sunnahnya. Waktu basuh muka sekalian kupingnya, waktu basuh kepala sekalian kupingnya, waktu basuh kuping 3 kali, ditambah lagi tutup dengan tepuk begini 1 kali, jadi 10 untuk pembasuhan kuping. Terus tasbik, ya, untuk menyala-nyala sampai begini. Ini namanya tasbik. Kalau sunnah dalam wudhu begini, kalau tasbik biasa ada begini. Kenapa wudhu begini? Itu untuk membedakan bainal ibadah wal adah. Kalau ibadah begini, kalau tasbik begini, ya. Boleh habis segini tapi diginiin. Ada perbedaan antara tasbik kebiasaan sama tasbik ibadah. Nah, ini juga sunnah, ya, dari Nabi besar Muhammad SAW. Begitu juga tasbik dari jari-jari kaki, jari-jari tangan, itu juga sunnah. Terus italatu ghurratihi wa tahjilihi, melebihi basuhan dari basuhan wajibnya tangan segini di sini, tapi wajibnya dilebihin, melebihkan sampai, ya, ke bagian atas dari tangan semua. Ini termasuk sunnah. Bahkan yang disebut Nabi kita Muhammad Sayyidul Ghurril Muhajjalin, antumul ghurrul muhajjalun yaumal qiyamah. Dari situ kita nanti bakal bersinar bingar wajah kita, kaki-kaki muka kita di hari kiamat. Nurun yas'a baina aydihim wa bi'aimanihim, terang cahayanya dikarenakan bekas air wudhu yang dilebihin tadi, ya kan? Itu jadi cahaya-cahaya nanti di hari kiamat, dan itu nampak dari umat Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin. Wa tarkul isti'ana bisobbi, nggak meminta bantuan orang lain dalam menuangkan air dalam wudhu, kecuali darurat, ya. Kalau memang susah nggak bisa, boleh udur. Wan nafdu wat tansyif, dan kita meninggalkan dari mengibaskan air setelah wudhu, jangan kepas-kepasin gini. Itu apa? Seolah tabri lil ibadah, melepas dari ibadah. Makanya dibilang makruh kalau ngibas-ngibasin air habis wudhu, ya kan? Bahkan ada yang bilang air yang habis wudhu itu udah biarin aja, mau sampai nempel, mau kita tetes kita minum bagus, jadi obat katanya. Nah, itu salah satu berkas air wudhu, itu tetesannya jadi malaikat yang mendoakan kita ampunan serta rahmat sampai yaumil qiyamah. Nah, itu berkas dari basuhan air wudhu. Jangan dikebas dengan apa namanya, baju atau apa aja, kain atau tisu, jangan. Kecuali dalam kondisi udur, panas sekali airnya atau dingin sekali, nah itu boleh udur. Kalau nggak ada cuaca dingin atau takut najis, angin yang banyak, deburan-deburan daripada najis, takut nempel, kita basuh kering. Nah, kering sama kering nggak berpengaruh najis nempel, karena al-jaf al-jaf tahir bila khilaf. Kering kalau kena kering suci, nggak ada pendapat yang bilang najis, nggak ada. Jadi tetap suci, ya. Nah, di sini anjuran-anjuran. Nah, sampai kita ada pembahasan yang kita yang sekarang, apa itu? Wa minha, di antara sunnah-sunnahnya wudu tahrikul khatam. Ini cincin, orang apa digerak-gerakin kalau wudu, begini-gini. Kenapa disuruh gerak-gerakan cincin kita? Li'annahu ablaq fi isalil ma'. Lebih menyampaikan sampainya air ke bagian dalam. Nah, tapi kalau kita asal kucur-kucur gini aja, takutnya air tadi nggak nyampe, ya kan? Tapi kalau kita yakin bahwa air tadi kita kucur, terus kita nggak gerak-gerakin air tadi itu nggak nyampe, maka wajib dicopot. Ya. Wajib menggerak-gerakkan, tadi bukan sunnah. Kalau kita tadi itu yakin dengan dikucur air nggak masuk, maka wajib menggerak-gerakkan atau mencopot. Sehingga kita yakin bahwa air tadi itu masuk. Tapi kalau seandainya, ana walaupun nggak gerak-gerakin, ini cincinnya agak renggang kok masuk air. Nah, sunnah kita gerak-gerakin lagi. Sunnah. Karena apa? Ablaq fi isalil ma', lebih nyampe air tadi itu ke kulit di bagian tangan kita. Walau lam yasil, tapi kalau seandainya air tadi itu, ya kan, dengan tidak digerak-gerakkan tadi itu nggak sampai ke dalam, maka wajabah, menjadi wajib menggerak-gerakkannya. Paham ya? Kalau tadi nggak digerak-gerakkan, tadi nggak nyampe air, maka menggerak-gerakkan hukumnya bukan sunnah tapi wajib. Ya. Nah, itu supaya apa? Supaya air masuk. Karena kalau air nggak kena basuhan wudhu, batal wudhu kita, nggak sah. Nah, karena hukumnya wajib. Nah, ini wajibnya. Kalau sunnahnya cuma sekedar gerak-gerakkan, asal apa air tadi itu nyampe walaupun nggak digerak-gerakkan, hukumnya sunnah. Lalu
Sunnah berikutnya wal bada'atu bi'a'lal wajhi, memulai basuhan tadi itu di bagian atas wajah. Kalau wudu bagian atas dulu, jangan gini, jangan dari atas gitu. Nah, dari atas ke bawah ini sunnah. Walaupun begini biar nggak apa-apa, biar langsung bawa ke atas. Apa-apa, cuman nggak dapat sunnah. Itu khilaful aula, berselisih dari yang utama. Maka berselisih dari utama, kata ulama jadi makruh. Nah, ini. Kenapa? Memulai bagian atas dari pembasuhan wajah, begitu juga dari tangan atau dari kaki, dari atas dulu, dari atas ke bawah ini, ya kan? Kalau kita ini wudu, kan? Ini semua lil ittiba, tujuannya untuk mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat sunnahnya Nabi. Wali kaunihi asyraf, karena apa? Bagian wajah ini, bagian atas itu lebih utama dibanding bagian bawah. Bagian atas wajah ini tempat kita ini sujud, ya. Yang paling atas wajah, maka yang lebih diutamakan yang bagian atas dulu, baru ke bawah. Itu yang utama lebih diutamakan. Wa fi kullin minal yadi wal rijli wal asabi, begitu juga pembasuhan baik dalam tangan, ya. Ini bagian tangan di sini dulu, atas dulu, ya kan, atas. Dari sini pior. Nah, ini. Ya, kalau dari tangan dari sini terus ke sini. Nah, ini dianggap atas. Ini, ya kan? Begini. Bagian tangan, kaki dimulai dari tumit ini terus ke bawah. Jangan kayak aliran Syiah dari bawah ke atas. Basuhnya begini kok mereka. Balikan kan? Oh, kita dari atas ke bawah supaya najisnya turun ke bawah, kan? Kalau dari bawah ke atas kan malah ke atas kotorannya. Nah, ini salah satunya. Jadi ya, sunnah Nabi, ya, baik dari tangan, kaki ataupun dari jemari. Wa in sabba alaihi ghairuhu inda Ibni Hajar, begitu pula sekalipun apa yang menuang tadi orang lain, dituangin orang lain wangi, kita dari sini yor ke tangan gini, dari atas kita minta yor dari atas, sekalipun orang lain yang menuangkan, ya kan? Walaupun berbeda pendapat Imam Musannif kitab ini, ya, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl bilang enggak, ya kan, seperti pendapat Imam Muhammad Romli, asyara ilaihi biqouli fa in sabba alaihi ghairuhu, kalau orang lain yang menuangkan kita wudu bada'a bil mirfaq, tuangin dari sini dulu, jur baru gini. Kalau yang lain wangi dari atas ini, mirfaq ini, ujung siku ke bawah, tuangin. Kalau yang nuangin, tapi kalau kita ngambil sendiri dari sini ke sini. Tapi boleh dari sini langsung ke sini, boleh lebih dari atas ke bawah. Ini atasnya itu udah dihitung. Kalau dari sini ke bawah, ya kan? Nah, ini makna boleh kalau yang nuangin dari orang lain dari atas ke bawah atau dari ini ke atas. Nah, ini salah satunya dimulai. Wafil ka'ab, begitu juga kalau pembasuhan mata kaki, nah itu dari mata kaki ke kaki ke bawah, dari mata kaki ke bawah kalau pembasuhan, dari atas ke bawah. Ini sunnah-sunnah juga. Firrijli. Wa yusannu alla yaktafi bi jarayanil ma'i bi tab'ihi. Dan disunnahkan jangan hanya sekedar, ya kalau kita ini membasuh tangan atau kaki cuman sekedar mengalirnya air aja, ya. Bitob'ihi, ya, menurut adat kebiasaannya begitu, biasa air pasang air kena. Jangan, kalau bisa sekaligus apa, bal yamurrul kaffu ma'ahu, digosok-gosok sama telapak tangannya, gosok-gosok gini-gini, gosok-gosokin, ya kan? Walaupun dituangin aja udah kena semua, udah sah. Cuman jangan merasa cukup dengan begitu, gosok-gosok itu sunnah, bahkan dipijit-pijit, ya. Lebih sunnah lagi. Kalau madhab Imam Malik wajib mijit-mijit. Mijit-mijit sama tasbih ini nih, masuk-masuk nyala-nyala ini wajib kalau Imam Malik, ya kan? Terus membasuh seluruh kepala bukan sunnah, wajib kalau Imam Malik. Kalau kita sunnah aja. Nah, kalau ini pendapat Imam Syafi'i maka dihukumin sunnah, tapi kalau pendapat Imam Malik maka ini sunnah dihukumin wajib. Ini firrijli wa yusannu alla yaktafi bi jarayanil ma' bi tab'i bal yamrul kaffu ma'ahu. Sekaligus pembasuhan air ke tangan, ke kaki, ke muka itu diusap. Ya, jangan cuma sekedar kena air aja. Tapi diusap, dirata-ratain, itu kesunahan. Karena kalau kita yakin air tadi itu cuma dikucur aja masih ada yang belum kena, maka ngusap-ngusap tadi itu wajib, bukan sunnah lagi hukumnya. Nah, ini. Wa minha, di antara sunnah-sunnahnya wudu dalkul a'dha. Nah, ini menggosok-gosok atau memijit-mijit anggota wudu, ya. Tangan, kaki, ya kan? Kepala digini-gini kalau Imam Malik, dijit-jit. Makanya kalau orang pindah madhab untuk tawaf biar nggak batal wudhu, Imam Malik kan sentuh perempuan yang bukan mahramnya, asal nggak nafsu nggak bakal wudhu. Kalau kita bermadhab
bertaklid nanti waktu tawaf atau haji, waktu muter itu takut kena sentuh perempuan, kita pakai madhabnya Imam Malik saat itu, bukan cuma sekedar taklid aja. Waktu wudhu harus ikut pendapatnya Imam Malik juga. Nggak boleh wudhunya ikut Imam Syafi'i, madhabnya ikut Imam Malik, nggak sah. Jadi mulai dari wudhunya semua harus wajib. Pijit-pijit kepala-kepala, seluruh kepala, kesiram semuanya. Itu wajib begitu. Kaki ya kan dipijit-pijit, ditasbih satu persatu. Kuku-kuku dikorek oleh Imam Malik. Korek yang hitam-hitam, subhanallah. Kalau kita asal masuk gini aja udah sah Imam Syafi'i. Ya kan? Nah ini salah satunya dalkul a'dha. Kalau kita dihukumin sunnah dalkul a'dha, memijit atau menggosok-gosok anggota wudu. Wa huwa imrarul yad 'alal udwi. Ini menjalankan gosokan tangan ini di anggota wudu. Ma'a ghaslihi, bersamaan dengan pembasuhannya. Au akibahu, atau kalau enggak dari awalnya gosoknya, terakhirnya, terakhir semua baru dipijit, gosok-gosok. Itu boleh. Wal akmal, kalau mau ngambil yang paling sempurna, ma'ahuma, di awalnya digosok, akhirnya dipijitin. Gitu. Akhir-akhirnya. Wah, orang kalau wudhu kayak gini nggak ada kena rematik ya. Ya kalau pijitin terus tiap hari 5 kali, berapa kali ya kan? Berkah. Nah, ini ma'ahuma. Wal akmal ma'ahuma. Lijarayan ya, supaya tadi itu mengalir apa kesunahan dan juga pijitan air tadi meresap. Khilafah syahirin, dan juga apa berbeda dengan pendapat yang masyhur fi wujubi dzalik, yang mengatakan wajibnya mijit sama gosok-gosok tadi itu wajib. Kalau kita cuma sekedar apa sunnah. Wa yubalighu fil aqib, dan juga dianjurkan mijit-mijitnya ditumit itu lebih di apa? Lebih diluaskan dibanding mijit-mijit di tangan. Lebih orang bilang yubalik itu lebih dibesar lah. Lebih ditekankan gitu mijitnya khususnya di tumit nih, tulang tumit. Kenapa? Karena kaki ini beban yang nanggung beratnya tubuh. Kalau lebih ditekankan pemijitnya lebih kuat, nanti ibadatnya sehat, ya kan? Makanya kalau sering-sering pijit-pijit sini enak, ya kan? Apalagi pas wudhu diniatin untuk sehat ibadat, untuk ibadat tambah kuat. Orang dulu-dulu ya sampai ke situ-situ, makanya jarang orang dulu-dulu itu macam-macam deh. Ibadahnya udah itu olahraganya pijit-pijit, subhanallah. Sekalian mijitnya dan ibadah. Wa yubalik fil aqibi. Siyama fis syita, khususnya di musim-musim dingin atau musim-musim hujan. Musim-musim dingin, musim hujan kan banyak air tuh. Nah, itu lebih ditekan. Kalau musim panas kan jarang air, jadi nggak terlalu. Nah, ini kalau musim dingin banyak hujan, musim hujan. Wa nudiba subbal ma'u biyaminihi, dan disunahkan apa menuangkan air itu dengan tangan kanannya. Menuang air tangan kanan. Itu aja. Biar banget biar gitu. Ya kan? Jangan tangan kiri juga. Tangan kanan juga baru gosokin tangan kiri. Wa yudalliku biasarihi, dan mijit-mijit itu tangan kiri. Nah, itu sunahnya. Kalau tangan kiri tangan kanan gitu. Nah, ini kesunahan-kesunahan. Wa mas'ul miqain. Nah, ada lagi sunnah yang lain apa? Mengusap bagian di dalam pinggiran-pinggiran mata ini. Apa miqain? Dua pinggiran mata ini. Ini apa namanya? Diusap. Itu bisa batai dengan dua telunjuknya. Apa dengan ini? Apa namanya? Ya, dua telunjuknya. Kalau ini gini. Kadang-kadang kan orang kalau bangun tidur ada apa namanya? Belek. Nah, itu kan kalau itu disunahkan sampai gini, jadi biar jatuh gitu. Kalau seandainya dia nggak diusapin begitu, tiba-tiba belekan jadi itu nggak bisa menahan air, nggak bisa meresap ke dalam, maka hukumnya wajib ngilang, bukan lagi sunnah ngilang. Wajib, ya kan? Karena dengan gini kan hilang kan, jatuh kan. Usapin itu juga sunnah. Tapi kalau memang yakin dengan air itu masih masuk, ini jadi hilang. Kadang-kadang kalau ngelihat orang wudhu masih ada beleknya, ya ini nggak pakai begini-gini, ya kan berarti wudhunya nggak dimasuk, itu nggak kesunahannya nggak dilakukan, masih ada. Makanya di tempat-tempat wudhu itu kalau bisa ada cermin juga bagus juga ya, taruh cermin situ. Kadang-kadang kalau nggak ada cermin masih ada pulang, ya habis wudhu masih ada belekannya nih, ya kan nempel di sini. Biasanya di bagian ini kan ada tempat apa lubang mata itu keluar di situ belek kotoran mata. Subhanallah. Ini sunnah juga makain ya. Nah, syaqaihima ya, biasanya di belahan-belahan kelopak mata itu tengah-tengahnya sini. Nah, itu keluar di situ dibersihin. Nah, dengan jari telunjuk. Ya. Illam yakun romasun ya. Kalau seandainya apa? Tidak terdapat kotoran mata
maka disunahkan begini. Tapi kalau ada kotoran mata yang air tadi itu nggak masuk karena kotoran, maka wajib dibilanginya. Paham ya? Tapi kalau nggak ada kotoran mata, tetap digini-giniin sunnah. Paham ya? Tetap kesunahan tadi ini. Apa? Khawatir dengan adanya kotoran mata tadi itu bisa yamna usulal ma, menghalangi sampainya air ke bagian basuhan mata, wajah sampai. Wa illa wajaba, tapi kalau seandainya adanya kotoran tadi itu bisa menghalangi air tadi itu, maka menghilangkan kotoran itu wajib. Wa huma tarafal ain, dah dua tadi itu adalah dua persis apa? Dua tepi daripada mata ujung. Baik kiri ataupun kanannya atas. Alladzi yalil anfa. Nah, biasanya itu ada yang di dekat hidung nih, bagian hidung. Ujung dari mata di dekat hidung. Nah, itu yang sering-sering belekan daerah situ. Itu dibersihin. Ya. Atau yang nempel-nempel di bulu-bulu mata. Ya kan ada kan? Orang kadang nempel di bulu mata. Itu bulu mata harus kena air juga. Kalau masuk wajib kena air bulu mata. Yakini sampai kena. Yalil anfa. Lakinnal murad bihima ma yashmahul lihat. Jadi yang dimaksud dengan dua tadi itu, apa ujung belipit mata tadi adalah termasuk juga apa ekor dua mata. Ekor mata ini sini sama sini. Ini harus kena juga sini-sininya, sini-sini. Nah, ini sunnah untuk kita lakukan tadi itu pembasuhan. Lalu sunnah berikutnya wastiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu wudu. Fi wudu'ihi sunnah. Seandainya ada keran ke sono, ada keran ke sono, itu ngambil yang ke sono menghadap kiblat lebih afdol. Paham ya? Kalau nggak ada perlu terpaksa ya, mundur nggak apa-apa. Daripada terlambat, itu nggak perlu mundur. Tapi kalau ada menghadap kiblat lebih afdol. Itu. Dan hukum menghadap kiblat ini kesunahan bukan cuma sekedar wudu, hatta dzikir ba'dahu. Dzikir apa namanya? Doa habisnya wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Terus baca inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali. Ya kan? Itu sunnah ngadep kiblat juga, bahkan ngangkat tangan sampai atas gini, kata guru kita dulu. Supaya air netes. Oh, netes kan tes ya. Dapat pahalanya. Nah, ini salah satunya wabat ina an yaminihi. Nah, kalau kita ini mau wudu di bejana, meletakkan bejana di sebelah kanannya. Meletakkan bejana di sebelah kanan baru kita ngambilnya gini. Nah, ya kan? Ngambilnya dengan tangan kanan gini. Ini wawadul ina an yaminihi in kana wasi'an, kalau tempatnya luas, naruhnya begitu. Ya, kalau enggak ya di keran ya itu beda. Kalau seandainya kita nggak pakai bejana ya di keran. Tapi kalau ada bejana taruh di sebelah kanan, jangan sebelah kiri, susah ngambil gini. Ribet kan? Ngambil gini, buangin gini kan susah. Kalau gini kan enak pas. Itu meletakkan bejana di sebelah kanan in kana wasi'an bihaitsu yaqtarifu minhu, di mana dia menciduk air dari kanan gampang. Fa in kana yusabbu bihi, tapi kalau seandainya dia dituangkan sama orang lain, fa an yasarihi, maka diambil yang nuangin dari sebelah kiri. Dia nuangin dari kiri, kita ngambil kiri. Lebih gampang. Kenapa? Keduanya tadi itu li'annahu amkana fihima, lebih memungkinkan untuk kita melakukan dengan mudah. Dengan kanan gini kan gampang. Kalau kiri kan susah gini ambilnya. Nah, ini salah satunya. Kalau dari kiri orang yang nuangin, nah tuangin dong, nggak apa-apa dari kiri yang nuangin. Terus wa alla yanqusoma'uhu an muddin, tidak kurang air tadi itu dari 1 mud. Jangan kurang dari 1 mud sunnahnya. Kalau satu mud cuma 1 mud. Air buat wudu cuma 1 mud. 1 mud itu kalau kita hitung cuma 815, Imam Syafi'i bilang. Liter apa aja mililiter, belum sampai 1 liter ya. 1 mud itu nggak sampai 1 liter, 815 mililiter. Berarti itu jangan sampai kurang dari itu. Lebih kurang jangan. Karena ada orang wudu cuma segelas. Allah, ini makruh. Ini makruh. Wudu segelas lagi. Kadang-kadang segelas masih separuh lagi, masih sisa separuh. Ini mah bukan wudu namanya. Ya kan? Illa darurat sama sekali, udah gak ada sama sekali. Ya kan? Nah, ini salah satunya. Kalau bisa wudu jangan sampai kurang dari 1 mud. Nah, 1 mud itu 815. Ya 1 liter lah. Jangan kurang dari 1 liter. Ya, paling minim udah 1 liter. Nah, di sini wabatul ina an yaman wa alla yanqusu ma'hu an muddin lil ittiba, itu semua mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu. Padahal Nabi di kondisi yang enggak ada air aja, enggak sampai kurang 1 mud. Intinya banyak air masih, ya kan? Segelas lagi. Wa yujzi'u bidunihi, boleh dibawanya in asbagha bihaitsu yajri 'alal udwi bi nafsihi. Kalau air tadi itu dituangin bisa ngalir sendiri. Dituangin gini bisa ngalir sendiri ke senak semuanya. Nah, itu masih diperbolehkan, tapi kan jarang bisa segitu ya kan.
Nah, ini bihaitsu yajri 'alal udwi bi nafsihi fala yakfil mashu walau fi juz'in wa in qalla. Maka tidak cukup ya sekedar mengusap ya. Ayat tadi itu walaupun dikit cuma diusap-usap kurang dari mau diusap-usapin di rata. Enggak cukup karena apa? Enggak mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu selanjutnya sunnah di mana kita wudu wa alla yatakallama fi jami'i wudu'ihi. Jangan ngomong-ngomong selain apa? Doa dan zikir di waktu wudu. Enggak boleh ngomong-ngomong. Diajak ngobrol dari mana? Tidak, insyaallah. Mana tarik macet yang mana? Masya Allah, ini cerita lagi wudu, kisah-kisah lagi macam-macam. Nah itu makruh ya. Kalau bisa wudu jangan ngobrol-ngobrol ya. Jadi ngomong baca doa-doanya wudu waktu tangan. Allah binasarkal ya kan? Yumna wal baraka wa a'udzubika minasyu'mi wal halaka. Doa boleh. Ya kan? Usap. Oh itu wudu habis itu Allah membajik wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Waktu ngasuh tangan Allah ma'ati kitabi biyamini. Nah, itu yang gitu-gitu aja karena itu ibadah. Karena waktu ibadah nggak boleh ngomong-ngomong. Walaupun boleh ngomong tapi makruh. Tawaf boleh ngomong. Tawaf. Kalau sholat kan nggak boleh. Tapi tawaf boleh. Tawaf ngomong. Tapi ngomongnya harus omongan yang ibadah. Boleh ngomongan ibadah dikir. Tapi kalau ngomong, ya mana? Ya jangan. Moto-moto. Astagfirullah ini kisah. Cerita-cerita waktu ibadah ngobrol lagi. Ya kan? Apalagi ngomongin orang tambah dosa lagi. Oh, kurang ajar loh, dua anak ditabrak sama dia. Masa ini wudu ceritain orang lagi. Nah, ngomong biasa aja yang nggak ngandung dosa mubah apa makruh apalagi ngomongin orang. Ya kan jadi tahrim. Makruhnya makruh tahrim, haram. Dosa. Nah ini wa alla yatakallama fi jami' wudu sampai akhir nggak ngomong-ngomong selain bi ghairi dzikrin atau doa. Li'annahu tasaghala 'anil ibadah. Karena saat itu dia lagi sibuk dalam ibadah. Illa li maslahatin, boleh ngomong kalau ngandung maslahat. Ada maslahatnya, manfaatnya. Apa omongan seperti yang ngandung manfaat? Ka'amrin bima'ruf. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kan? Amar ma'ruf nahi mungkar boleh. Oh, jangan berbuat dosa. Hati-hati itu dosa ngomongin orang. Awas. Jangan. Oh ya. Amar ma'ruf, ya kan? Boleh. Artinya amar ma'ruf kan? Ada orang ngomongin, jangan ngomongin orang dosa. Ayo wudu yang benar. Oh iya. Ngomong yang benar. Gitu kan nasihatin orang. Tapi jangan lebih-lebih. Ngomong itu cerita panjang-panjang. Ya kan sudah yang penting amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kan? Atau wa ta'limi jahilin, ada orang wudu asal segini-gini. Enggak benar tuh wudunya. Yang benar. Sampai sini. Iya, ulang. Enggak benar nih. Itu masih boleh ngajarin orang yang jahil. Wudu asal-asal. Pak. Itu sikutnya enggak kena tuh kering. Ayo ulang dong sampai sini. Nah, itu boleh. Kadang-kadang kita lihat anak-anak wudu atau orang-orang masih ada yang enggak kena. Wudu ya enggak. Nanti lihat dosa kalau dia diem. Nanti harus kasih tahu. Maaf Pak, ini Pak, tadi betul belum benar nih. Ini enggak basuh. Oh iya. Ya kan? Fayusan bahkan hukum memberikan pelajaran saat itu sunnah. Dapat pahala kita. Walaupun kita lagi wudu. Loh, wudunya enggak benar. Wudunya benar dong. Nah, ini boleh. Waqat yajibu, bahkan jadi wajib ngomong di waktu wudu kadang kala dalam kondisi ka'an ra'a a'ma yaqau fi bi'rin. Seperti ada orang buta lagi jalan mau nyegur ke sumur, wudu. Enggak boleh ngomong, tak kejegur dia. Ya kan? Jalan terus. Pak, awas Pak. Awas, sumur. Mikir. Nanti juga pinggir, jangan pinggir. Subhanallah. Atau ada ular menggigit dia. Mikir Pak, ada ular. Nah, pokoknya yang berbahaya itu boleh. Jadi wajib. Wallahu a'lam. Nah, insyaallah hadirin pada waktu yang akan datang kita sambung lagi sunnah wa alla yartima wajhahu bil ma'. Nah, ngambil air jangan ditamperin. Wah, enggak boleh. Air jangan ditampol. Wah, enggak boleh. Itu apa? Makruh. Cukup ngambil air pure. Jangan ditempel. Wah, ditamparin air begitu kan ada kan? Ditamparin. Nah, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat ya. Lebih kurangnya mohon dibukakan pintu maaf. Karena malam hari ini masih ada lagi acara di Cibubur. Mudah-mudahan apa yang kita telah di malam awal Rabiul Awal kita membaca sejarah singkat riwayat hidup Nabi besar Muhammad. Yurid alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi fid din wal dunya al akhirah. Al-Fatihah. Talqin zikir.